Sakso beran sakan dihonia ge gaban video nan dimna dalde anga git slow motion khana gan parang ni gaban skhiat nak tamian dimna ya komedi ke tarigen ukhona suma sinas konde video ko abati awne bonauna ni bomo skip khana bener perong sawa ma sinas ka warang de on titi ba skip khana be maina on ti sa skip khauna sung mangsas kiani ko de wirk jawa nakrik jawa khnar jawa mo dimna uni gaban sana su kha skip khana ton jaya chem dimna jerangan ya channel na dalong ire ba chem channel ko subscribe khau khu jang on subscribe khaimna dunang phabu mo dimna dawri anga yano CapCut tu thari misoken mor perang CapCut tu thari misoken dimna daude angai ya CapCut ko jakal na gata VPN ko download kha donga mon dimna kha han dimna ya ko da na sung VPN ko Play Store ni ko download kha na ta man gener perang ne dimna bim ko nyang bo turbo VPN dimna nga Play Store chi ri angi search kai miswat na dimna Play Store man na mo ya VPN ko Play Store man na dimna ya turbo VPN mon dimna ya ko download khabo download khani jamanu na sung ya ko khane kai ra bener perang anga khane khatna dawdi ya ko open khatni open khatani jamanu dawdi anga ya ko khane kai ra chingen mo na sungnim khangon anga khane khagen ya tap to connect nak tamani ya ko anga dawdi click khatai nok nimna tap to connect ko khana gani na mo dimna bisung ya gana ta dakatai nok anga yan dawdi tap khata dawdi yanu khane ko ai han dimna na sung net ni sel banu bade khane ko nung jana bu dongane er perang na sungni net ni screen dimna net na mude na sung taragen nibo daw mo nibo angon dimna connection SPG please try again ni siya dimna net slow ani gaman angodi khane ko nung jayan er perang dimna ngaya ko khane kai ra chingna mo. A few moments later. Repeng rang dawde anga VPN khane ko hane na sung yanu nak tamanya dimna VPN khane ko hamon dimna ya VPN khane ko ha dimna dawde ya VPN khane ko ani jamanu anga CapCut ko open katian dimna na sung ba CapCut ko open kai ngon VPN khane kha gijade open kana bi namgani dong jawane perang na sung ne effect rang mamrang na khatun jawane dimna dawde anga yanu new project ko click kain jok mo ya new project ko click kain jok ini jamanu daw ya photos chiri angen photos chiri ani jamanu dawde anga photo gi sa ko je ko ba basiat ken mor perang dimna ya anga chanspi ya photo ko anga add khachim na thari nam ya mon dimna dawde yanu ya photo ko step hai ni jamanu dawde na sung ya khama o add ko nak tamani add ko click at po mo ini jamanu dawde na sung di open gen di open ani jamanu dawde ya last sooner e babo photo ni last sooner e babo iko step at po no de na sung ya CapCut ngapa watermark remove gen er perang ni dimna dawdi ya delete ko click at po no de remove gen ok di remove jok dawdi anga ya photo ko anthi sar ui ratna mo dimna anthi sar ui ratna ini jamanu dawdi anga ya audio add audio ngaba ko click aimna audio add kai ra chingna mo dimna dawdi ya add audio ko click atai ni jamanu dawdi ya khamon na sung sound ko nikna tamania sound ko click abon dimna sound ko click ani jamanu de dawdi na sung net ni kri na sung loading ra gen dimna angodi net slow nga root na ba tonga mo dimna net fast aro slow ni asel na sung singna ta ngai gen dimna dawdi angu bo open nga hamo ini jamanu dawdi ya file ko nakna tamania na sung ya file ko click abo mor perang file ko click ani jamanu dawdi ya extract audio dimna from device nakna tamania na sung extract khana mo de extract khana taman gen dimna ade daw na sung na dimna device ni kosa download khagman kosa na sung na thari mi swat na tamya mo dimna from device ko click ati ni jamanu dawdi khamo na sung ni download khagpa git kemuk na khat ken mo ini jamanu de dawdi na sung yanu sandibo je ko na sung ni add khanam gupa ko mo anga ya ko add khagen dawdi anga ya plus ko click ati ne perang ne plus ko click ati dawdi digi sokpa gen di sokpa ni jamanu dawdi na sung kema kabon dimna dawdi yanu ndi ki sokpa ni jamanu dawdi anga ya ko photo ko yanu git mung option ngi roi ra gen ne perang dimna git mung option ngi ra gen ini jamanu dawdi ya khamau je batya chem dimna ukhode anga rathongat ken ya khamo split ning ba khonak na tamni ya ko step po ini jamanu ya dawdi ya last ni kode click kaim ni ya delete ko click at po no de delete ong angin nok mo dawdi na sung di open gen di open ani jamanu dawdi na sung ya ko export kai ra ching bo mai da ke export ka gen khosak chi na sung nak na tamni arrow mark ko battery ni sepang chibak ne arrow mark ko ya chi export ka bo ne ya ko click at po dawdi exporting ni ya ko nak na tamni export thara kane perang dimne export thara kai gen daw na sung ni mkhangon anga ya ko export kai gen mo dimna tharakin 100% ong gen daw na sung ria ko nakna tamanian dimna jerang ma siu je warang video ko skip kai jan ibone onti sa skip ka na sung na mai bu mungsa aga ni ko na sung ni khnar jaw jok dawde khosa ko dan ko nakna tamanian yanu dan ko click at po ini jamanu dawde na sung yanu changsa thai new project ko click athai bo ini jamanu dawde na sung ya video na re babo ya video album ni khama video ko nakna tamania video ko click at po ini jamanu dawdi ya de anching ni damu ma export khabak pa mo andim na damu ma export khabak pa
ya ko klik ka bujok ini jamanu kamau add na khataigen add ko klik kat po ini jamanu daude na sung yano ya video ko klik ka bujok mo video ko klik ani jamanu daude na sung yano speed nak tamania speed ko klik ka bo ya speed ne kamau split ni sepango speed nak tamania ya ko klik ka bo ini jamanu ya curve nak tamania ne curve ko klik ani jamanu de daude na sung yano ana sung ya ko play ka ching na mo yade original ne repen dim ne ya customer click abo daude na sung customer click ani jamanu de daude changani click ana ta ngen mo dim ne daude ya original anga na sung ya original ko play ka che mi shot ching na mo video na me life want you back in me life I fi make it right I fi make it right video na me life I fi make it right yeah ini zaman udah tahu deh langsung ya ko ne ya ko klik abo ya anga sali misoknya apa mo dim ne ya sali misoknya ya ko kamani ko nibo langsung dim ne ya ko klik abo dim ne 0. ya no langsung ya ni ko nibo ne ya ni ko nibo ne ya no nakat kene perang ya no nibo ne ya no nakat ken dim ne ya no nakat kene ya bol dak pachi sali misoknya ya no nakat kene dim ne ya ko langsung 0.8x ton bone dim ne tahu langsung ya no donga kem kon di ki donat po 0.8x dim ne ya no tahu deh ya ko bol dak ba ko mi on ti sa salonat po ner penang ne dim ne ya no na sung tik tak ki don bo dim ne de ki don ni jamanu taw de na sung play kai ni bo ne video na me life want you back in me life I fi make it right I fi make it right video na me life I fi make it right yeah oh gosh taw na sung ya no de ki na na ta mani anga ko tik tak donat ken mo tik tak don gen ner penang dim na sung ba batta ko mi ra ki don na ben dim na tik tak don bo ne 0.8 mo 0.8x taki don bon dimna na sung ba batta khomia taki don na be thari bo option taki na mini thari bo ner penang ne dim nong jadi ni de ken ne na sung ni de ken una na ga na tian na sung na ni de ken dim na khna de ken ne daw chang sa thai play khapli mi shot na video na me life want you back in me life I fi make it right I fi make it right video na me life I fi make it right yeah oh gosh daw na sung yanun dia kik na nag taman ya mo dim na chanspin na sung ya ko nam na ko ngade daw na sung khamo tick mark nak taman ya khama ni ko mo daw ni ko tick mark ko click ang bo ini jamanu de daw de tick mark kon click ang thai bo ini jamanu daw de khosak ko export nak taman ya na sung export ko click ab jok ne export ko click ani jamanu de na sung ya export ongen ma chotim ne ini jamanu sep ngani jamanu de daw de na sung ya ko Alight motion ser angi extract khanak tan gen mo dim na chanspin ya photo dong khu ya mo ya photo dong khu ya dim na ukura mai ki music mong ko chakhal gen uko ba tawa nga misokat gen demna music mong ko chakhala ni ko ba ner perang demna ya ko tawa nga export nga ko complete nga ko singching na demna tawa export khana ta tharaka yan nga na suni mkhangun 100% wat ken ne demna tawa yan machot na mi hamor perang demna tawa de machot han demni ni jamanu khosak ko dan nak ta mania dan ko click ang jok demna khima ka bo ya ko phan khamane ta mon demna tawa de nga back le ang jinok back le ang ni jamanu tawa de nga Alight motion ko phan ka gen Alight motion ko phan ka ni jamanu tawa de ya plus ko click atnia plus ko click atani jamanu yanu daw de anga de gumkon yanu frame rate resolution background ya rang khodi ya kon to nai gen ini jamanu ya create project ko nak tamani create project ko click ang po ini jamanu plus ko click ab jokmo plus ko click ani jamanu de daw de anga yanu je ko ge sa ko add ka bagen mo add ka bagen ge sa ko je ko bang dimna taw ang ni me bag pa ko mo dimna save ka bag pa ko dimna export ka bag pa ko ya ko mo ya ko ne repair na bo video na me life want you back in me life ya yan ba mo ya gitan ba mo demna daw yan ban ching slow motion tarik ba mo demna slow ka ba je ko agano de slow ka ba mo demna daw de an ching ya ko ra meliki chakhal gen mo yanu de photo dong khian demna ya ko chakhal nak da na photo ko delete khaim na rarak nak ta man gen git ra ko ner perang demna meliki ra ken ko ner ko jok daw de demna daw de ya photo ko click khatiya photo ko click khatani jamani layer ko click khatani jamanu khosak chi 3 dot na khating jok mo khosak chi 3 dot na khatiya ukon yat po ini jamanu de daw de ya 3 dot ko click hatani jamanu de ya extract audio na khatken extract audio ko click haboner perang ya extract audio ko click hatchu de nibon de ki audio dungthang khachok mo audio dungthang dimna photo dungthang na khachok dimna daw de photo ko delete khat pojok mo photo ko delete khat pojok daw de ya photo ko delete ong han dimna daw de na sung ya kon lyrics pa tharina ta mangen git mark pa khana ta mangen dimna na sung ya kon music chakhal na ta mangen okner perang dingin dakin chakhalayan dimna gemuk video editor video editing an video editing khagpa apps an dimne extract ka ani maiba dongane dimne extract ka ani dongan dimna video mai takin kana songa comment kai aga na tini bon dimna dalni video dia sana ngai gen perang sakanti kon chakskinyani na mathel beya